अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि ईद मिलादुन नबी आ रही है, तो बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल किए हैं कि हज़रत जी ईद मिलादुन नबी के टाइम पे क्या वजीफ़ा करना है और हमें क्या क्या काम करने हैं। मिलादुन नबी के टाइम पे क्या क्या करना है ये हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। रोज़े रखना है, घर को सजाना है और खाना वगैरह बनाकर आपको फातिहा वगैरह करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, यासीन पढ़ना है, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता चुके हैं। तो अभी जो है बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वजीफ़ा क्या करना। देखिए, सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है दरूद इब्राहिमिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे पढ़ना है और उनके आल औलाद के नाम पर भी, यानी तमाम अहले बैत के नाम पे पढ़ना है। सबसे बड़ा वजीफ़ा यही है। बाकसरत पढ़िए, बावजू पढ़िए, हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा कर आप पढ़ सकते हैं। अब इससे बड़ा वजीफ़ा कोई दूसरा वजीफ़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं मेरे नबी पाक पे दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे बंदो आप भी पढ़ो। तो आप इस पे गौर कर सकते हैं कि जो चीज़ अल्लाह अपने रसूल के लिए पढ़ रहा है वो चीज़ अगर बंदा भी करे, यानी अल्लाह की सुन्नत पर बंदा अगर अमल करे, तो जो है वो चीज़ रब की बारगाह में, रब के नज़दीक कितनी महबूब और कितनी अफजल होगी। तो ये करने से अल्लाह जो है आपकी हर दुआ, हर जायज़ तमन्ना को जो है कबूल करेगा। तो इससे बेहतर कोई दूसरा वजीफ़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे बेहतर यही वजीफ़ा है दरूद इब्राहिमिया। और दरूद इब्राहिमिया जो है बहुत से अमलों में जो है यूज़ होता है। आप बामजबूरी जिसको दरूद इब्राहिमिया याद ना हो, तो आपको जो भी दरूद आता है तो आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पे पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, बहुत से लोग जो है हासारे मुबारक करके नबी पाक का बाल शरीफ दिखाते हैं जो रास्ते पर होते हैं। बहुत से लोग जो है, याद रखना, नकली बाल भी दिखाते हैं। अब असली और नकली में फ़र्क कैसे करें, क्योंकि देखिए जो बाल असली होगा आप उसके सामने खड़ कर दरूद पढ़ोगे तो वो बाल मुबारक का जो है झूमने लगेगा, और अगर जो नकली है आप उसके सामने खड़ के दरूद पढ़ोगे तो वो अपने जगह पर ही रहेगा, उसमें कोई हरकत नहीं होगी। अब जो बड़ी बड़ी मस्जिदों में दिखाया जाता है वो असल होता है, और जो रास्ते पर जो है बहुत से लोग एक मंडप जैसा बांधकर आदमियों को, औरतों को लाइन से एक एक करके वो बाल दिखाते हैं और कहते हैं कि इस डिब्बे में पैसे डालिए। 10-20 आदमी लोग पैसे डालते हैं। तो उस जगह पर जो है आदमी के पास इतना वक्त होता नहीं कि बाल असल है या नकल है वो खड़ के देखे, क्योंकि वो लोग घाई में सामने वाले को कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ, इतना समय नहीं है। शायद वो बाल नकली होता होगा, क्योंकि आदमी रुकेगा तो दरूद पढ़ेगा और कहेगा कि ये बाल तो हरकत ही नहीं कर रहा है और इनकी कमाई नहीं होगी। तो इस वजह से बेहतर है कि आप किसी
بڑی مسجد میں جائیے، وہاں پر بھی بال مبارکہ دکھایا جاتا ہے، وہاں پر آپ بال مبارکہ کے سامنے جو ہے کھڑ کے درود پڑھو گے تو وہ بال جھومنے لگے گا۔ تو ہم سبھی کو یہی بتاتے ہیں اصل چیز پہ عمل کرنا ہے، نقل چیز پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور نقل چیز دیکھیے، بہت سے لوگ جو ہے بائکوں پر گھومتے ہیں اور بے وجہ نوی گلیوں میں محلے میں جا کے نعرے لگاتے ہیں، سب کو شور مچاتے ہیں۔ دیکھیں جلوس نکالنا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، پر اسلام میں جتنے حساب سے بتایا گیا ہے، شرائط نے جتنی آپ لوگوں کو اجازت دی ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہو گئی، آپ اذان ہو رہی، آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہو اور آپ بائکوں پہ جھنڈے لے کر گھوم رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ شہید اعظم امام حسین شہید کربلا بھوکے پیاسے تھے اور جنگ کی حالت میں اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑے ہیں، تو اب جلوس کے ٹائم پہ نماز چھوڑنے کا تو آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ 4-5 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، ان کو پینے پانی تک نہیں ملا، یہاں تک کہ وضو کرنے بھی پانی نہیں ملا، تو وہ خون سے وضو کر عصر کی نماز انہوں نے ادا کی۔ آج تو مسلمانوں پہ ایسا وقت بھی نہیں گزر رہا ہے، تو آدمی جو ہے کبھی تازیہ بنانے میں بیزی رہتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سندل نکالنے میں بیزی رہتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اصل چیز جو ہے نماز ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا کہ پہلے آپ نماز کو ادا کرو، کیونکہ نماز تم لوگوں پہ فرض ہو چکی ہے، اور نہیں پڑھو گے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل مسلمان جو ہے نماز کو چھوڑنے کا گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے، اسے ایسا لگتا ہی نہیں کہ میری نماز چھوٹ گئی تو میں نے گناہ کیا ہے، اس کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کو گناہ نہیں ماننا بھی اسلام سے نکلنے کا ڈر ہے، کیونکہ کسی بھی بات کو جان کر اس پہ عمل نہیں کرنا وہ چیز الگ ہوتی ہے، پر اسے نہیں ماننا، جیسے کہ ایسا تھوڑی ہوگا، اتنی بات میں خارج ہوتے بولتے ایسا تھوڑی ہوگا، یہ بھی اپنے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل آپ کا میاں اجمیری کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اس کو پریس کر لیجئے، تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔